اليوم ماتت أمي. Aujourd'hui, maman est morte. ولا يمكن البارح، ما نعرفش بالضبط. Ou peut-être hier, je ne sais pas. جاني تليجرام من دار العجوز J'ai reçu un télégramme de l'asile. فيه الوالدة توفت وغدوة فينا، احتراماتنا. Mère décédée. Enterrement demain, sentiment distingué. هذا الكل ما عنده حتى معنى. Cela ne veut rien dire. ينجم يكون صار البارح. C'était peut-être hier. دار العجوز في مارينغو، بعيدة 80 كيلومتر على ألجي. L'asile de vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. باش نركب في الكار مع الساعتين ونوصل العشية. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. هكاك نجم نسهر ونرجع غدوة في الليل. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. غضيت نهارين كونجي من عند المعلم، ما كانش ينجم يقول لا، خاطر حشتي هي الحكاية هذه. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me le refuser avec une excuse pareille. أما ظهر فيه ماهوش فرحان. Mais il n'avait pas l'air content. لدرجة وصلت قلت له ماهوش مني. Je lui ai même dit, ce n'est pas de ma faute. ما جاوبنيش. Il n'a pas répondu. وقتها خممت اللي ما كرنيش قلت له هكاكا. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. أما على كل حال ما كانش لازم عليا إني نطلب السماح. En somme, je n'avais pas à m'excuser. أما هو كان لازم يعزيني. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. مش مشكل. أكيد توا يعزيني بعد غدوة وقتي راني حزين. Mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en deuil. أما توا في اللحظة هذه كينها أمي ما ماتتش. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. بعدت فينا بالعكس، الحكاية باش تتوى وكل شيء باش يولي رسمي أكثر من قبل. Après l'enterrement, au contraire, ça sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. ركبت في الكار مع الساعتين، الدنيا سخونة برشا. كليت كالعادة في الريستوران متاع سيليست. الناس الكل كانوا حزانة برشا على خاطري. قال لي سيليست الواحد ما عنده كان واحدة. وقيت وقت اللي مشيت شيعوني الكل الباب. كنت مهمش شوية خاطر يلزمني نطلع بحذا إيمانويل باش نسلف من عنده كرافات كحلة. هو زادا مات له عمه عنده شهرة. J'ai pris l'autobus à 2 heures. Il faisait très chaud, j'ai mangé au restaurant chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi et Céleste m'a dit « On n'a qu'une mère ». Quand je suis parti, ils m'ont accompagné à la porte. J'étais un peu étourdi parce qu'il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle il y a quelques mois. جريت باش ما تفوتنيش الكار. J'ai couru pour ne pas manquer le départ. الزربة والجري مع الحس، ريحة ليسانس والطريق والسماء خلاو النوم يهزني. Cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela sans doute, ajouté au chaos, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupi. محسوب رقدت طريق كامل. J'ai dormi pendant presque tout le trajet. وقت اللي فقت لقيت روحي متكي على عسكري تبسم لي واسألني إذا كان جاي من بعيد. قلت له أي نعم باش ما يتحلش معايا في الهدرة. Et quand je me suis réveillé, j'étais tassé contre un militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit oui pour n'avoir plus à parler. دار العجز بعيد 12 كيلومتر على الدشرة. L'asile est à 2 km du village. مشيت على ساقية. J'ai fait le chemin à pied. كنت نحب نرى أمي. J'ai voulu voir maman tout de suite. أما الكونسيرج قال لي اللي يلزمني نتقابل مع المدير.
Mais le concierge m'a dit qu'il fallait que je rencontre le directeur. نلقاه لاهي وليت استنيت شوية. Comme il était occupé, j'ai attendu un peu. في الوقت هذاك كلموا الكونسيرج وشفت المدير وقبلني في بيروه. Pendant tout ce temps, le concierge a parlé et ensuite j'ai vu le directeur. Il m'a reçu dans son bureau. راجل قصير كبير في العمر عنده وسام الشرف غزر لي بعينيه الفاتحين وبقى شاد لي يدي برشا ما لقيت كيفاش نجبدها منه. C'était un petit vieux avec la Légion d'honneur. Il m'a regardé de ses yeux clairs, puis il m'a serré la main qu'il a gardée si longtemps que je ne savais trop comment la retirer. الشيف دوسي وقال لي مدام ميرسو دخلت هنا عندها 3 سنين وما كان عندها كان انت. Il a consulté un dossier et il m'a dit « Madame Erceau est entrée ici il y a 3 ans. Vous étiez son seul soutien. » مشى في بالي اللي هو يلوم عليا هذاك علاش بديت نفسر له. J'ai cru qu'il me reprochait quelque chose et j'ai commencé à lui expliquer. قص عليا ما عليكش ملام يا وليدي انا قريت الدوسي نتاع والدتك ونعرف اللي انت ما كنتش تنجم تقيم بها. زيد على هذا اللي كانت تستحق فرملية وانت شهريتك على قدها وما تنساش اللي هي كانت فرحانة لهنا. Mais il m'a interrompu. Vous n'avez pas à vous justifier, mon cher enfant. J'ai lu le dossier de votre mère. Vous ne pouviez subvenir à ses besoins. Il lui fallait une garde. Vos salaires sont modestes. Et tout compte fait, elle était plus heureuse ici. قلت له صحيح. J'ai dit oui, monsieur le directeur. يا أخي هو زاد كمل كلامه انت تعرف اللي هي كانت عندها برشا صحاب من نفس عمرها تحكي معاهم على ايام زمان. انت شباب واكيد كانت باش تقلق كان قعدت معاك. Il a ajouté, vous savez, elle avait des amis, des gens de son âge. Elle pouvait partager avec eux des intérêts qui sont dans un autre temps. Vous êtes jeune et elle devait s'ennuyer avec vous. الكلام هذا صحيح. C'était vrai. وقت أمي كانت في دارنا كانت تعدي الوقت الكل وهي تغزر لي ساكتة. Quand elle était à la maison, maman passait son temps à me suivre des yeux en silence. الأيامات الأولانيين في دار العجوز كانت ديما تبكي خاطرها ماهيش مستانسة. Dans les premiers jours où elle était à l'asile, elle pleurait souvent. Mais c'était à cause de l'habitude. بعد ما تعداو شهرها كانت نجم تولي تبكي لو كان خرجوها منها خاطرها استانست بها. Au bout de quelques mois, elle aurait pleuré si on l'avait retirée de l'asile, toujours à cause de l'habitude. هذاك علاش عمناول ما طالتش عليها الجملة. C'est un peu pour cela que dans la dernière année, je n'y suis presque plus allé. خاطر كنت لازمني نخصص نهار لحد الكل. هذا من غير لا نحسب التعب في الكار وقصانة ساكر وسفرة تدوم ساعتين. Et aussi parce que cela me prenait mon dimanche, sans compter l'effort pour aller à l'autobus, prendre des tickets et faire 2 heures de route. المدير بدا يحكي معايا. Le directeur m'a encore parlé, أما أنا ما كنتش نسمع فيه. mais je ne l'écoutais presque plus. بعد قال لي أنا متأكد أنك تحب تشوف أمك. Puis il m'a dit, je suppose que vous voulez voir votre mère. قمت من غير ما قلت حتى كلمة. مشى للباب. Je me suis levé sans rien dire et il m'a précédé vers la porte. وفي الدروج بدا يفسر لي. حطيناها في بيت صغيرة متاع الموتى باش الآخرين ما يتأثروش. خاطر كل ما يموت مريض يبقاو على أعصابهم نهارين ولا 3 وهكاك تصعب اللهوة بهم. Dans l'escalier, il m'a expliqué. Nous l'avons transporté dans notre petite morgue pour ne pas impressionner les autres. Chaque fois qu'un pensionnaire meurt, les autres sont nerveux pendant 2 ou 3 jours. Et ça rend le service difficile. تعدينا وسط بطحة معبية بالشياب والعزايز ملمومين يتحدثوا. Nous avons traversé une cour où il y avait beaucoup de vieillards, bavardant par petits groupes. سكتوا وقت وصلنا بحذاهم. Ils se taisaient quand nous passions.
وبعد رجع الحديث كما كان. Et derrière nous, les conversations reprenaient. توشويش وحديث تاع بباغي ويوجع الوذنين. On aurait dû d'un jacassement assourdi de perruche. قدام باب بنية صغيرة قال لي المدير نخليك يا سي مرسو، ووقت تستحقني هاني في بيرويا. اتفينا 10 متاع الصباح، هكاك تنجم تعدي ليلة مع المرحومة. آخر حاجة أمك كانت تحكي لأصحابها لهنا اللي هي تحب تدفن كما قال الشرع، وأنا تكفلت بكل شيء وحبيت نبلغك. À la porte d'un petit bâtiment, le directeur m'a quitté. Je vous laisse, monsieur Merceau. Je suis à votre disposition dans mon bureau. En principe, l'enterrement est fixé à 10 heures du matin. Nous avons pensé que vous pourrez ainsi veiller la disparue. Un dernier mot. Votre mère, apparaît-il, exprimait souvent à ses compagnons le désir d'être enterré religieusement. J'ai pris sur moi de faire le nécessaire, mais je voulais vous en informer. شكرته Je l'ai remercié. رغم اللي أمي عمرها ما خمت في الدين، أما تعرف زادة اللي هي كانت تمن. Maman, sans être athée, n'avait jamais pensé de son vivant à la religion. دخلت Je suis entré. البيت ضاوية برشا، C'était une salle très claire, مبيضة بالجير ومغطية بالبولار. blanchie à la chaux et recouverte d'une verrière. فيها كراسي وزوز ساقين لوح قاطع ومقطوع في الوسط، محطوط عليهم نعش مغطي مش باين منه، كان بولونات يلمعوا ومازالوا ما تكبسوش. Elle était meublée de chaises et de chevalets en forme de X. 2 d'entre eux, au centre, supportaient une bière recouverte de son couvercle. On voyait seulement des vis brillantes, à peine enfoncées, se détacher sur les planches passées au brou de noix. بحث النعش فما فرملية عربية واقفة لابسة بلوزة بيضة ورابطة راسها بفولارة لونها يبهر. Près de la bière, il y avait une infirmière arabe en sarrau blanc, un foulard de couleur vive sur la tête. وقتها دخل الكونسيرج ورايا، أكيد خلط يجري، وبعد قال لي هاوكا غطيناها، أما أنا يلزمني نحلك النعش باش تنجم تراها. وقفت وقت اللي بدا يقرب للنعش، قال لي ما تحبش تراها؟ قلت له لا. تقلقت وحسيت اللي ما كرنيش جاوبته هكا. زاد شوية تلفت لي وسألني علاش. في صوته ما كانش فما نبرة متعلوم، كان يحب يعرف. قلت له ما نعرفش. وقتها حك شلامه البيض وقال من غير لا يغزر لي أنا فاهمك. عينيه لونهم أزرق مزيانين وقشرته حمرة شوية. أعطاني كرسي وقعد ورايا. الفرملية قامت وخرجت. وقتها قال لي عندها ولسيس. ما فهمتش، وغزرت للفرملية، شفت اللي هي حاطة تحت عينيها فولارة ومدورة بيها راسها الكل. في جهة خشمها كانت الفولارة مسطحة ما تتشاف من وجهها كان البيوضية. À ce moment, le concierge est entré derrière mon dos. Il avait dû courir. Il a bégayé un peu. On l'a couverte, mais je dois dévisser la pierre pour que vous puissiez la voir. Il s'approchait de la bière quand je l'ai arrêté. Il m'a dit « Vous ne voulez pas ?» J'ai répondu « Non ». Il s'est interrompu et j'étais gêné parce que je sentais que je n'aurais pas dû dire cela. Au bout d'un moment, il m'a regardé et il m'a dit « Pourquoi ?» Mais sans reproche, comme s'il s'informait. J'ai dit « Je ne sais pas ». Alors, tortillant sa moustache blanche, il a déclaré sans me regarder « Je comprends ». Il avait de beaux yeux, bleu clair, et un teint un peu rouge. Il m'a donné une chaise et lui-même s'est assis un peu en arrière de moi. La garde s'est levée et s'est dirigée vers la sortie. À ce moment, le concierge m'a dit «
C'est un chancre qu'elle a. Comme je ne comprenais pas, je regardais l'infirmière et j'ai vu qu'elle portait sous les yeux un bandeau qui faisait le tour de la tête. À la hauteur du nez, le bandeau était plat. On ne voyait que la blancheur du bandeau dans son visage. وقت اللي مشيت قال لي الكونسيرج هاني باش نخليك وحدك. Quand elle est partie, le concierge a parlé. Je vais vous laisser seul. ما نعرف شنو عملت اما هو بقى واقف ورايا. Je ne sais pas quel geste j'ai fait, mais il est resté debout derrière moi. وقوف ورا ظهري كان مقلقني. Cette présence dans mon dos me gênait. البيت ضاوية بضوء العشية. La pièce était pleine d'une belle lumière en fin d'après-midi. زوز عصافر يزقزقوا بحث البلار. 2 frelons bourdonnaient contre la verrière. جاني النوم. Et je sentais le sommeil me gagner. كلمت الكونسيرج من غير ما تلفت له. عندك برشا تخدم هنا؟ J'ai dit au concierge sans me retourner vers lui, il y a longtemps que vous êtes là? جاوبني بالوقت كأنه يستنى في سؤالي عنده برشا. 5 سنين. Immédiatement il a répondu, 5 ans, comme s'il avait attendu depuis toujours ma demande. وبعد قعد يتكلم برشا. Ensuite il a beaucoup bavardé. كان كلامي ما يعجبوش لو كان لو قلت له اللي هو باش يعدي آخر عمره في مارينغو. On l'aurait bien étonné en lui disant qu'il finirait concierge à l'asile de Marengo. عمره 64 سنة وأصله من باريس. Il avait 64 ans et il était parisien. قصيت على كلامه. ماكش من هنا؟ À ce moment, je l'ai interrompu. Ah, vous n'êtes pas d'ici. ذكرت اللي هو قبل ما يهزني للمدير أحكي لي على أمي وقال لي اللي لازم ندفنها في أقرب وقت على خاطر الدنيا سخونة. Puis je me suis souvenu qu'avant de me conduire chez le directeur, il m'avait parlé de maman. Il m'avait dit qu'il fallait l'enterrer très vite parce que dans la plaine, il faisait chaud, surtout dans ce pays. بعد حكى لي اللي هو عاش في باريس وصعيب عليه ينساها. C'est alors qu'il m'avait appris qu'il avait vécu à Paris et qu'il avait du mal à l'oublier. في باريس يبقاو معلمية 3 أيام وساعات 4. À Paris, on reste avec le mort 3, 4 jours quelquefois. أما لهنا ما عندهمش وقت. Et ici, on n'a pas le temps. تي أصلاً مش داخلة لمخاخهم فكرة إنه لازمهم يتجراو ورا النعش في الدفينة. On ne s'est pas fait à l'idée que déjà il faut courir derrière le corbillard. قالت له مرته اسكت. ما يجيش تحكي الحكايات هذم للمسيو. Sa femme lui avait dit alors, tais-toi, ce ne sont pas des choses à raconter à monsieur. الرجل حشم وجهه حمار وطلب السماح. Le vieux avait rougi et s'était excusé. قلت لا مش مشكل اللي كان يقول فيه صحيح. J'étais intervenu pour dire mais non. Je trouvais ce qu'il racontait juste et intéressant. في بيت الموتى قال لي اللي هو قبل دخل دار العجز خاطر ما في حلوش. Dans la petite morgue, il m'a appris qu'il était à l'asile comme indigent. وقت حس اللي قادر باش يخدم غذاوه كونسيرج. Comme il se sentait valide, il s'était proposé pour cette place de concierge. قلت له اللي هو هكا في حالته هذه تحسب من العجز. Je lui ai fait remarquer qu'en somme, il était un pensionnaire. ما وافقش. Il m'a dit que non. ما عجبتوش خاطر كان ديما يقول هما الاخرين وقليل وين يقول العجز على الجماعه اللي ساكنين في الدار واللي فيهم شكون ماهوش اكبر منه. J'avais déjà été frappé par la façon qu'il avait de dire « ils », les autres et plus rarement les vieux, en parlant des pensionnaires dont certains n'étaient pas plus âgés que lui. اما بالطبيعه مش نفس الوضعيه خاطر هو الكونسيرج وهذا يخليه عنده عليهم سلطه. Mais naturellement, ce n'était pas la même chose. Lui était concierge et dans une certaine mesure, il avait des droits sur eux. احنا هكاكا ودخلت الفرمليه الليل طاح فيسا كيف التل من البلار تحس الدنيا بدات تظلام. غدرني الكونسيرج وحل الضوء واستدعاني على العشاء اما انا مانيش جيعان. وقتها حب يجيب لي فنجان قهوه بالحليب وبما اني نحب القهوه بالحليب قبلت.
جاء بعد مدة هازز طبق، شربت، وقتها اشتهيت نتكيف، أما قعدت متردد خاطر ما كنتش عارف إذا كنت النجم قدام أمي. خممت الحكاية ما عندهاش أهمية. أعطيت سيجارو للكونسيرج وقعدنا نتكيفوا. La garde est entrée à ce moment. Le soir était tombé brusquement. Très vite, la nuit s'était épaissie au-dessus de la verrière. Le concierge a tourné le commutateur et j'ai été aveuglé par l'éclaboussement soudain de la lumière. Il m'a invité à me rendre au réfectoire pour dîner, mais je n'avais pas faim. Il m'a offert alors d'apporter une tasse de café au lait. Comme j'aime beaucoup le café au lait, j'ai accepté et il est revenu un moment après avec un plateau. J'ai bu et j'ai eu alors envie de fumer, mais j'ai hésité parce que je ne savais pas si je pouvais le faire devant maman. J'ai réfléchi, cela n'avait aucune importance. J'ai offert une cigarette au concierge et nous avons fumé. تعدى شوية وقت وبعد قال لي À un moment, il m'a dit تعرف اللي أصحاب السيدة الوالدة باش يجيو يقعدوا بحذاها زادة، هذه عادة، لازمني نمشي نجيب الكراسي والقهوة الكحلة. Vous savez, les amis de madame, votre mère, vont venir la veiller aussi. C'est la coutume. Il faut que j'aille chercher des chaises et du café noir. سألته إذا ممكن باش ينقص في الضوء خاطر ساطع في الحيط الأبيض والشي قلقني. Je lui ai demandé si on pouvait éteindre une des lampes. L'éclat de la lumière sur les murs blancs me fatiguait. فسر لي اللي مش ممكن على خاطر الضوء في الأصل راكب هكاكا، يا إما يخدم كل شيء يا يطفي كل شيء. Et il m'a dit que ce n'était pas possible. L'installation était ainsi faite. C'était tout ou rien. بعد ما قال لي هكاكا ما تلهيتش به برشا. Je n'ai plus beaucoup fait attention à lui. خرج Il est sorti. ورجع Il est revenu. وصفف الكراسي. Il a disposé des chaises. فوق واحد منهم برشا فناجن وترموس قهوة. Sur l'une d'elles, il a empilé des tasses autour d'une cafetière. بعد قعد مقابلني. من الجهة الأخرى مقابل أمي. Puis, il s'est assis en face de moi, de l'autre côté de maman. الفرملية زادة كانت الداخل عطتني بالظهر. ما كنتش النجم نشوف ايش قاعدة تعمل. أما من حركة يديها نتصورها تغزل في الصوف. La garde était aussi au fond, le dos tourné. Je ne voyais pas ce qu'elle faisait. Mais au mouvement de ses bras, je pouvais croire qu'elle tricotait. الطقس بنين. Il faisait doux. والقهوة دفاتني. Le café m'avait réchauffé. زيد ريحة الليل والورد دخلت من الباب. Et par la porte ouverte, entrait une odeur de nuit et de fleurs. ظهر لي هزني النوم. Je crois que j'ai somnolé un peu. بعد فيقتني حركة. C'est un frôlement qui m'a réveillé. البيت بنت لي بيضة أكثر خاطر كنت مغمض عينيا. قدامي ما ثم حتى خيال. كل شيء، كل تركينة، كل جهة تظهر صافية فوق القيمة. في اللحظة هذه دخلوا أصحاب أمي. D'avoir fermé les yeux, la pièce m'a paru encore plus éclatante de blancheur. Devant moi, il n'y avait pas une ombre, et chaque objet, chaque angle, toutes les courbes se dessinaient avec une pureté blessante pour les yeux. C'est à ce moment que les amis de maman sont entrés. كانوا 10 متعدين ساكتين في وسط الضوء القوي. Ils étaient en tout une dizaine, et ils glissaient en silence dans cette lumière aveuglante. قعدوا على الكراسي من غير ما عملوا حتى حس. Ils se sont assis sans qu'aucune chaise grinça. بقيت نغزر لهم كأني عمري ما شفت عباد قبل، ما فلت حتى شيء من غير اللي ثبت فيه وجوههم ولا حوايجهم. Je les voyais comme je n'ai jamais vu personne, et pas un détail de leur visage ou de leurs habits ne m'échappait. ما كنتش نسمع فيهم. صعبت علي الحكاية وما نجمتش نصدق اللي هما موجودين بالحق. Pourtant, je ne les entendais pas et j'avais peine à croire à leur réalité. النساء الكل لابسين كيف والحزامات اللي كابسين بيها بدناتهم مظهر كروشهم القدام.
Presque toutes les femmes portaient un tablier et le cordon qui les serrait à la taille faisait encore ressortir leur ventre bombé. ما كنتش نعرف اللي النساء العزايز ينجم يكون عندهم كروش هكاكا. Je n'avais encore jamais remarqué à quel point les vieilles femmes pouvaient avoir du ventre. والرجال الكل ضعاف وشادين على عكاكز. Les hommes étaient presque tous très maigres et tenaient des cannes. والحاجة اللي بهتتني في وجوههم هي إني ما نجمتش نراعي عينيهم. أما شوية ضوء ما عنده حتى معنى في وسط وجوه مجلدة. Ce qui me frappait dans leur visage, c'est que je ne voyais pas leurs yeux, mais seulement une lueur sans éclat au milieu d'un nid de rides. وقت قعدوا غزروا لي الكل وهزوا روسهم خايفين. شفايفهم داخلة في فمهم اللي بلاش سنين. ما نجمتش نعرف إذا كان يسلموا عليا ولا يرعشوا برا. Lorsqu'ils se sont assis, la plupart m'ont regardé et ont hoché la tête avec gêne, les lèvres toutes mangées par leur bouche sans dents, sans que je puisse savoir s'ils me saluaient ou s'il s'agissait d'un tic. أما الأكثرية ظهر لي سلموا عليا. Je crois plutôt qu'ils me saluaient. وقتها برك فتنت اللي هما الكل قاعدين مقابليني دايرين بالكونسيرج. C'est à ce moment que je me suis aperçu qu'ils étaient tous assis en face de moi à dos de lignée de la tête autour du concierge. وتصورت حكاية غريبة. تخيلتهم يحاكموا فيا. J'ai eu un moment l'impression ridicule qu'ils étaient là pour me juger.